دلوقتي هنبتدي نتعرف عن ايه the relation between the two roots of the second degree equation اللي هي quadratic equation and the coefficient of its terms. يعني انا عندي quadratic equation اللي هي a x power 2 plus bx plus c is equal 0. اللي قدام x باور 2 ده اللي هو a، واللي قدام x b، والابسوليوت تيرم اللي هو c، دولت هم coefficients of the quadratic equation. ماشي. coefficients دول ليهم relation مع two roots. فانا لو افترضت let a the two roots l and m of the quadratic equation، في الحالة دي قال لي تعالى كده نروح نعمل sum ل two roots. قال لي the sum of the two roots يعني l plus m equal negative v over a. mean negative v negative coefficient of x over the coefficient of a x to the power of 2. The product of the roots يعني lm is equal absolute term اللي هو c over a, c over a times c over a absolute term of the coefficient of x power 2. طبعا عايزين نتأكد من الكلام ده، ولو خدنا equation زي مين 2x power 2 minus 3x minus 9 is equal 0. هنا two roots لو عملتهم على الكالكوليتر هلاقيهم الأولاني 3 والتاني negative 3 over 2. تمام، حلو قوي كده. تعالوا نعمله sum للروتس دي. يبقى عملت 3 plus negative 3 over 2 طلع لي 3 over 2. 3 over 2 لو لاحظنا هو فعلا negative b over a، يعني negative 3 over 2 يعني يديني 3 over 2. طيب the product of the roots اخدت 3 عملت لها times negative 3 over 2 لقيتها طلعت بنيجاتيف 9 over a نيجاتيف 9 over 2. تعالوا نشوف النيجاتيف 9 over 2. ده c كان نيجاتيف 9 و a كان ب a بنيجاتيف 2، يبقى نيجاتيف 9 over 2 اللي هو c over a. يبقى the product of the two roots is c over a. باين انما انا عندي هنا the sum of the roots هو b negative b over a، يعني negative coefficient of x over coefficient of x power 2 و the product of roots يعني times بتاعهم هو ايه the absolute term over x coefficient of x power 2. طب الكلام ده نستغله في ايه؟ for example هنا عندي example بيقول لي if the product of the two roots is 3x power 2 plus 10x minus c is equal 0. دي is negative 8 over 3. يعني ايه؟ يعني product of two roots negative 8 over 3. يبقى يقول لي find the value of c. يبقى انا هنا هقول له product of roots negative 8 over 3. product of roots هو c over a. c over a يعني negative c اللي عندي هنا الابسوليوت term negative c و a اللي هي ب 3 يبقى over 3. ده هو بيقول لي is equal مين؟ negative 8 over a over 3. كده عملت simplify او scissor way هلاقي ان 3 واحد من 3 يبقى negative c is equal negative 8. يبقى then c is equal a. يبقى الحالة دي هتساعدتني ان انا اجيب ايه؟ the unknown c. وبعد كده بعمل substitution in the quadratic equation اللي هو 3x power 2 plus 10x اوكي minus c minus 8 is equal 0. واعمل solving the quadratic equation mode equation a 3 اطلع the value of the two roots. تمام كده. example برضه بنحتاج فيه ايه the sum and the product of the two roots. بيقول لي هنا if 2 plus r is one of the roots of the equation x power 2 minus 4x plus b is equal 0, then find the other root and the value of b. ايه ده؟ هنا بيقول لي لو انا اعطيتك one of the roots والروت ده كان complex number يبقى the other root it's conjugate. يبقى الكونجكت بتاعه على طول، لان احنا كل ما حلينا quadratic equation
كان يطلع تو روتس بتاعها كومبلكس نمبر، كنت لو بصيت لهم كده هلاقي واحد منهم a plus bi والتاني a minus bi، يعني it's conjugate، لان السكوير روت بيطلع لي في الحاله دي بوزيتيف ونيجاتيف. اوكي طيب يبقى احنا عندنا هنا في الحاله بتاعتنا احنا دي هنا يبقى if the first root is equal اللي هو x1 يعني بتاعتنا اللي كانت بتطلع على الكالكليتر هي 2 plus I، يبقى كده the second root is equal اللي هو x2 is equal to minus I. تمام كده؟ اوكي طيب الكلام دوت اقدر عرفت كده ايه the other root على طول، وانا ايه بسرعه واخد بالي من اللي احنا ماشيين فيه. طب x power 2 minus 4x plus b is equal 0. find the value of b. هو كده عاوز b لسه. b دي في انه مكان؟ b in the product of the two roots. ليه مش دي c؟ دي مكان C اللي هو الابسوليوت تيرم، واحنا قلنا product of the two roots يعني L times A M، البرودكت بتاع two roots الاولاني والتاني دول is equal C over A. طب C هنا عندي هو مسميها لي B، اتلخبط؟ لا خلي بالنا يبقى دي B over A هنا عندي the product of two roots اللي هو 2 plus I times 2 minus I، يعني الاتنين بالشكل ده يطلع لي is equal B value of B. طيب يبقى هعمل ايه هنا؟ احنا نرجع تاني لورا قدام شوية، كنا فاكرين the times of two conjugate first power 2 plus second power 2 اللي هو coefficient بتاع الاي اللي هو 1 power 2 من غير I تم equal B، يبقى 4 plus 1 is equal 5 يعني 5 B is equal B is equal 5. يبقى هنا أنا عرفت جبت value of B وجبت the value of the other root على طول في the second degree equation. اوكي example بيقول لي if 1 plus root 3i one of the roots of the quadratic equation x power 2 minus 2x plus k is equal 0. find the value of k and the value of the other root. طيب هنا هنعمل ايه؟ هنا هو معنى الكلام ده وتعطيني one of the roots وطالب الروت التاني وطالب مني the value of the k. طيب احنا كده نعمل ايه؟ اول حاجه هو the other root. احنا طبعا في complex number دايما وانا بعمل solving equation بلاقي طلعت معايا complex number بلاقي two roots اللي طلعوا لي دايما هو واحد منهم is conjugate to the other، وخصوصا لو كانت الكوفيشنت بتاعت الاكس باور 2 والاكس والابسوليوت تيرم ار راشونال نمبر. تمام كده يعني ما تبقاش imagine. يبقى انا عندي كده هعمل طالما هو first root اللي هو x الاولانيه is equal او x1 اللي بتطلع لي الكالكوليتر هي is equal 1 plus root 3i، يبقى then x2 اللي المفروض كانت تطلع لي قصتها it's conjugate. يعني ايه it's conjugate؟ يعني 1 minus root 3i. يبقى هو لو عطاني one of the two roots of the equation وكان complex number اوكي يبقى the other root على طول it's conjugate. يبقى the other root is it's conjugate. يبقى then the other root its value 1 minus root 3i. اوكي طب سهل حلو قوي كده. عاوز اجيب the value of k. value of k هنا احنا عاوزين نجيبه value of k في الحته دي. طبعا نقول له value of k ليها ارتباط بالايه بالبرودكت اوف ذا تو روتس. يعني لو انا عملت تايمز للتو روتس دول هيديني value of k اللي هي البرودكت ده، وخصوصا ان الاي ب1. يبقى then هنا هقول له 1 plus root 3i اللي هو برودكت تايمز مين 1 minus root 3i. دول لما اعمل لهم تايمز بعض يديني the product of the roots اللي هو k. البرودكت بتاع two conjugate first times first اللي هو 1 times 1 square second times second يبقى root 3 negative root 3 times root 3 يبقى is equal 3
I to the power of 2. ده المفروض is equal k. طيب وبعدين قال لي عند هنا كده I to the power of 2 negative 1 times negative 3 يبقى positive 3 يبقى 1 plus ايه plus 3 is equal k. يبقى then k is equal 4. يبقى كده جبت value of k. و دلوقتي في some notes كده بنستخدمهم في relation between the coefficients of quadratic equations and the two roots of the quadratic equation. number one فيها هنا بيقول لي لو عندي ان one of the two roots is additive inverse of the other. يبقى لو قال لي one of the two roots is additive inverse of the other، ده الكلام ده معناه ايه؟ ان L equal negative M، ده additive inverse، او the sum of the two roots is equal 0. طب واحنا قلنا sum of two roots اللي هو مين؟ هو negative V. يبقى معنى كده في الشرط ده اول ما بيقول لي expression ايه ان one of the two roots is additive inverse of the other، يبقى دي معناها ان B in the quadratic equation is equal 0. B اللي هي the coefficient of x. اوكي، يبقى كده اول ما ابقى عارف ان في one of the two roots is additive inverse of the other، هاخد ال coefficient of x واخليه is equal a is equal 0. For example, find the value of k if one of the roots of the equation d is the additive inverse of the other. طبعا هنا قال لي اي additive inverse of the other، يبقى معنى كده b equal 0. فين b عندي هنا؟ اللي هو coefficient of x اللي هو k plus 1. يبقى معنى كده يبقى هحط له اقول له k plus 1 is equal 0، ومن هنا يبقى k is equal negative 1. تمام كده. يبقى هو بيقول لي find the value of k1. لو حطيت k هنا بنيجاتيف 1 لو جربتها كده هلاقي 5x to the power of 2 negative 1 بلس 1 يعني تطلع بزيرو، يبقى الكي طلعت بزيرو، يبقى ماينس 7 is equal 0. يبقى في الحالة دي هلاقي فعلا ان 2 roots يعني x power 2 is equal هنا 7 جت بوزيتيف وعملت divided by 5 بقت divided by 5. هعمل سكوير روت يعني تبقى x is equal positive or negative root 7 over over 5. فعلا كده واحد منهم هيطلع البوزيتيف والتاني نيجاتيف، يبقى دول two roots are additive inverse of the other. number 2 بيقول لي هنا لو جالي وقال لي expression one of the two roots of the quadratic equation is a multiplicative inverse of the other root. يبقى الكلام ده معناه ان LM is equal 1 يعني L is equal 1 over M، ده كده multiplicative inverse. ويبقى ده في الحالة دي بتحصل امتى؟ لما بيكون A is equal C، يعني ده coefficient of x power 2 is equal the absolute term. يبقى ما هنا for example بيقول لي find the value of k if one of the roots of the quadratic equations دي is a multiplicative inverse of the other. multiplicative inverse of the other يبقى كده معناها على طول ان انا هخلي ان ال c equal a. c يبقى negative k plus 3، يعني باخد ال a coefficient بحاله الابسوليوت تيرم بالساين بتاعته موجوده قدام is equal 5. معنى الكلام ده ان k plus 3 is equal negative 5، يبقى k is equal negative 5 minus 3، يبقى then k is equal negative 8. يبقى في الحالة دي ان k is equal negative 8 هلاقي ان ايه the two roots is one of them is multiplicative inverse of the other.